Iyo raporo y'abahanga muri siyanse yafashe icyemezo cyo kwigiza kandi imbere andi masegonda 10 kuri iyo saha y'imperuka y'isi apocalypse, yerekana izamuka rikomeje kwiyongera ry'ibyago ko intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine ishobora kuvamo iya kirimbuzi. Ubanza tutigeze dusatira cyane iherezo ry'isi nk'uko bibagaragarira. Bisobanura se ko none dusatiriye cyane kurimburana hagati y'ibihugu by'ibihangange biyobora isi? Qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps concernant l'usage d'armes nucléaires. Bagakangishanya, bagakoresha by'ukuri amagambo atigeze akoreshwa, tutigeze twumva hashize igihe kirekire ku bijyanye no gukoresha intwaro za kirimbuzi. Et nous sommes vraiment engagés sur le nucléaire. Donc on est là sur un clivage très important, qui est une conséquence de la guerre en Ukraine. Donc cette guerre en Ukraine, elle nous ronge d'une certaine manière. Et si elle divise l'Europe, elle peut nous faire sortir de l'histoire. Kuko by'ukuri mu bijyanye n'ibi turi kuvuga, birumvikana ko Uburayi cyane nk'ubushuti hagati y'Ubudage n'Ubufaransa ni ingenzi cyane. N'ingaruka zibi ndebera izo mpaka ku bijyanye n'ingufu zagaragaje ko Abadage barwanya koko ingufu za kirimbuzi, kandi twe twarinjiye cyane mu bijyanye n'ingufu za kirimbuzi. Aho rero turi ku rubuga rwo kudahuza mu buryo bukomeye, ariyo ngaruka y'iyi ntambara muri Ukraine. Rero iyi ntambara ya Ukraine iri kutumunga mu buryo bumwe, kandi nibizana kudahuza mu Banyaburayi hari ibyago by'uko yatuvana mu mateka. None rero kubabwira ngo biriya bintu bavuze hariya ni koko ibintu yose byerekana yuko isi igeze neza kumanga, igeze ahantu iyo ntambara ya kirimbuzi irimbura abantu bari ku isi birashoboka. Ariko Bibiliya hari ikintu bahakanira, ntibashobora kuyizana iyo ntambara nk'iriya itoro rya Kristo rikiri muri isi yacu. Imana izabanza itutware iduhishe bwa burakari yavuze buzatuma itubya abantu bo ku isi bubanze bushire, niburangira yongera tubwire ngo noneho muze tumanuke tujye gutunganya isi. Haleluya. Itoro rizahishwa uburakari kuko bizaba itoro ridahari. Ariko kugira ngo bibe gutyo nuko ukwiye kutangira kuba umwizerwa, kugira ngo azasange uri umwizerwa, azasange uri umwizerwa, azasange uri fidèle, hanyuma kujyane. Noneho namara kukujyana biriya batinya bari abantu bizahita biba. Reka rero twibande rero kuri ibi bihe turimo. Twumvise iki? Twumvise yuko abantu bose bakomeye mu buryo bw'isi bari bazi ikibazo nimba intambara izakoreshwamo intwaro za kirimbuzi, amen, itari ku rugi. Kubera iki? Kubera ko umviriza, bagitangira ngo Uburusiya bwatase Ukraine, bavuze ko bo bazayishigikira gusa mu gutanga imiti, ibintu nk'ibyo. Mu nyuma nk'Ubudagi ngo tuwe tuzatanga gusa amakasike y'abasirikare yo kwikingira mu mutwe, sibyo? None Ubudagi ubu bwateye intambwe ngo turohereza. Ubudagi bufite amashari ya mbere ku isi yitwa Leopard. Leopard murayizi, nicyo kimenyetso cy'ingoma ya Alexandre le Grand, Daniel ibice 7, ubwami bwa gatatu ngo nabonye bumeze nka Leopard. Intwaro amashari de combat y'Ubudagi yitwa Leopard, sibyo? Bavuze ko baza kuyaha Ukraine. Pays-Bas, Hollande yavuze ko iza gutanga helicopter de combat. Amerika nayo yavuze ko iza gutanga nayo amashari. N'ibindi bihugu. Nuvuga ngo rero ubu rero wa murongo utukura Putin yavuze nimutanga intwaro zikomeye l'arme lourde muzamurenza umurongo utukura, ngo mu buryo rero icyo gihe ndabafata nk'abantu binjiye mu mirwano kandi nta kizambuza gukoresha intwaro za kirimbuzi. Niyo mpamvu ubona rero bahangayitse. None intwaro za kirimbuzi zikora kugezaho ububasha bwazo. Umviriza,
perezida w'ibiriya bihugu bafite intwaro za kirimbuzi niwe afite kode ya arsenal nucléaire. Igihugu gifite intwaro za kirimbuzi, ufite kode, urufunguzo yuko zikoreshwa ni perezida wenyine. Na niyo mpamvu wumva ngo Nixon yigeze aho agira ubwoba, aratitira, aravuga ati ntabwo nizera ko iyi logique yanjye izatuma najya gukanda kuri ya buto. Muje muri mwe nimumfata hakiri kare. Murabyumva? Kuko yaratitiye. Korea du Nord, Korea y'Amajyaruguru, wa mugabo muramubona. Uriya nawe afite nawe intwaro za kirimbuzi ubu. Nuko bivuga ngo arazifite. Uriya rero niwe afite nawe urufunguzo. Kandi ibyo ajya avuga murabizi. Iran nayo ishobora kuba yamaze kugera kuri intwaro za kirimbuzi nubwo batarabyemeza ngo iri hafi. Ishobora kuba yaramaze kubigeraho. Nayo yagaze ku mahame y'idini. Ushobora kujya noneho ijini rimwe rikaza rikigaragaza ku mukuru wabo akavuga ati rero kanda, bino bikarangira. None bavuga ati se bizaba hariya bifate hano, nabyuzi wowe. Isi nibwo bwa mbere mu mateka aho abantu bagira imbaraga z'umurengera zo kwiyirimbura, bibereye aho bari bakarimbura igifite ubugingo cyose cyangwa ikinyabuzima. Niyo bita la puissance d'autodestruction. Mwabyibise? Nta bundi bwami ku isi, nta yindi civilisation yigeze ibaho ifite ubushobozi nk'ubwo iyo uno munsi ifite. Ibyo mubimenye? Intambara ya mbere y'isi nta bushobozi nk'ubu bari bafite. Intambara ya kabiri y'isi ntabwo bari bafite. Abanyamerika babugize ku munota wa nyuma kubera ko Albert Einstein, mwabonye babagabo bafunguye ya saha, ya saha bari ba scientifique. Bariya ni ekipe yashizweho na Albert Einstein, wa undi umuhanga cyane watumye umunsi ugira internet uri hano. Mwabyumvise? Kubera yuko niwe yatumye za GPS zibaho. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Na niwe batiribiwa cyane ko ari wari ku isoko yo kuvumbura imbaraga za atome. Ariko Albert Einstein ntabwo ari à la base yo gukora ziriya bombe za kirimbuzi. We amaze kumenya imbaraga za atome, akamenya ko Ubudagi bwa Hitler ataratsindwa, ko bufite abasavant, bufite abascientifique bashobora kumuha bombe atomike. Amen. Yahise yandikira perezida wa Amerika ngo egeranya abantu bose, abafizisiyen, abanyabwenge mu byerekeye ubushakashatsi kugira ngo mwebwe mutange Hitler kuyibona, kuko nimutamutanga isi yose arayirangiza. Uko niko Amerika yahise ikora vuba iregeranya abashakashatsi, barakora ijoro n'amanywa batanga Hitler kubona iriya bombe. Uko niko bagiye kwijugunya mu migi ibiri y'Ubuyapani, kuko bwari kubona Hitler, Nagasaki na Hiroshima. Mu mwanya muto imigi hinduka umuyonga. Nta n'ikindi gihe iyo bombe igikoreshwa. None intambara rero yatinyishije bariya bavandimwe. Kwitwa bavandimwe se ni bene Adamu. Nukubera yuko bazi none ubushobozi amahanga afite yuko bashobora kurangiza igihumeka cyose kuri isi. Na niyo mpamvu bafite izo mpungenge. Reka rero vuba tuvuge se Imana yarabimenye kera. Yarabimenye. Gatugende vuba. Imana ishimwe. Muri Zakariya 14 ku murongo wa 12. Iki ni cyo cyago Uwiteka azateza amahanga yose yarwanije Yerusalemu. Bazashira bahagaze, amaso yabo azashirira mu bihene, kandi indimi zabo zizaborera mu kanwa. Amen. Hano mu Gifaransa mviriza. Voici la plaie. Mbere na mbere umenye Zakariya 14 ni inkuru z'intambara y'isi n'ingaruka izagira kuri Isirayeli. Ni intambara rero y'isi iravugwa. Imana iravuga ngo icyo gihe muri yo ntambara y'isi mu byerekeye Isirayeli ko Yerusalemu izagotwa igategwa n'amahanga,
none imana iravuga amagambo akurikira 12 Zakariya 12 voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Soma. iki ni cyo cyago uwiteka azateza amahanga yose Qui auront combattu contre Jérusalem. yarwanije yerusalemu. Leur chair tombera en pourriture pendant qu'ils seront sur leurs pieds. bazashira bahagaze. Aya. Ruvuga ngo imana iravuga ngo bazabora bahagaze. Ni gute umuntu abora ahagaze? Bazabora bahagaze. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. amaso yabo azashirira mu bihene, Azabora. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. kandi indimi zabo zizaborera mu kanwa. Ni rya jambo kubora rero. Kugira ngo umuntu abore ako kanya, amen, ntabwo baba bakoresheje izi ntwaro zisanzwe. Haza bakoreshwe intwaro bita les armes bactériologiques ou chimiques. Ni ukuvuga ngo ari intwaro ziterwa inyamaswa, abantu, buri kintu cyose kigahita kibora ako kanya. Ni ukuvuga ngo muri iyi ntambara rero izaba, ntabwo ari ziriya arme gusa, iriya ntwaro za kirimbuzi za bombe atomike zizakoreshwa, cyangwa bombe neutron cyangwa atomique bombe, ahubwo hazakoreshwa n'intwaro ziri bactériologique cyangwa chimique. Intwaro zita zinjira udusimba mu turemangingo tw'abantu bari aho bagahita babora. Nibirindire ya minsi ine ingahe ngo umuntu abore, ako kanya bakabora. Ni gute mu gihe cya Zakariya imyaka 500 mbere ya Yesu, imana ivuga bya arme bactériologique cyangwa chimique? Ntabwo byumvikanaga muri icyo gihe. Aya magambo mu gihe cya Zakariya no mu binyejana byakurikiye ntabwo bayumvaga. Ariko uyu munsi iyi verse igaragaza neza yuko hazakoreshwa intwaro bactériologique na chimique. Abantu bazabora. Kandi imana ivuga muri Yoeli ngo umuntu uko wabo ngo uzagera n'iburengazuba na he bazaba ari benshi. Ako kanya bazahita babora. Hano nibyerekana ko les armes non conventionnelles zizakoreshwa. Ntabwo ari izi ntwaro zikora gusa barasana. Bazakoresha bombe nucléaire, bazakoresha n'izo ntwaro bactériologique kugira ngo bitange iyi resultat yuko bizaba biraho byose bizahita bibora. Imbwa izabora, inkoko izabora, umuntu azabora. Zakariya 14 kangahe? None Zakariya yabimenye gute? Iyi science, iyi technology itaraboneka, ariko uyu munsi irahari. Izi arme zirahari. Reka rero ngiye vuba, Putin mu bintu yaregaga abanyamerika aravuze ati iyi ntambara mwarayitiguye kuva mbere, murabesha isi ngo nigewe ngo nasomburukije intambara, ngo kandi mwarabubatse muri Ukraine ngo ama industry ngo yubaka les armes bactériologiques. Niko avuga ngo Amerika yaragiye muri Ukraine yubaka ama factories yo gukora intwaro bactériologique. Nizi zakoreshwa hano. Simvuga ko Putin yavuga ukuri, ndio ndavuga ibyo yavuze. Mwabyumvise? Uvuga ko nyirinzu yapfuye? Dusome Yesaya 13 murongo wa mbere kugeza kuri 13. nimushinge ibendera ku musozi muremure w'ubutayu, mubarangururire ijwi, mubarembuze kugira ngo binjire mu marembo y'imfura. Nategetse intore zanjye kandi nahamagaye ingabo zanjye z'intwari, zishimana ubutwari ngo zimare uburakari. Nimwumve ikiriri cy'abantu benshi mu misozi miremire, kimeze nk'icyo ishyanga rikomeye. Mwumve n'urusaku rw'amahanga y'abami ateranye. Uwiteka Nyiringabo aragera ingabo zo kujya mu ntambara, baraturuka mu gihugu cya kure ku mpera y'ijuru. Bazanye n'Uwiteka n'intwaro z'uburakari bwe ngo barimbure igihugu cyose. Simbuka 12 umanuke. Nzatubya abantu babe ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arushe izahabu nziza ya Ofiri. Mwumvise? Muri intambara abantu bazasigara bangameze gute? Azabatu? Mwabonye? Je rendrai les hommes plus rares que leurs fins. Mwana uyu munsi ubura nawe ukandagira abantu baruzuye. Nako murabibona?
ntabwo ari amamodoka akigongana gusa n'abantu baragongana kubera ko space ntoya mu bihugu bimwe abantu nibo bafite bakandagira ariko ngo azabagira gute azabatubya. aha nk'izahabu komeza nicyo kizatuma mpindisha ijuru umushyitsi, isi nayo nkayinyeganyeza ikava ahayo, mbikoreshejwe n'umujinya w'Uwiteka Nyiringabo ku munsi w'uburakari bwe bukaze. Maze umuntu wese azasubira iwabo yiruka nk'isha ihigwa cyangwa intama itagira umwungeri. kadukomeze aho mwabyumvise. Ubuhanuzi, iyo musomye ubuhanuzi muze mumenya ngo ari ubuhanuzi bwishwamo amaporte atandukanye. Ari ubuhanuzi buvuga Edom ariko bwishwemo kandi n'ubuhanuzi bwa kure cyane. Mwabyumvise? Ubuhanuzi bugira za porte nk'eshatu: porte immédiate, porte moyenne, longue porte. Abo nibo abakristo rero benshi batakarira. Hano cyo muretera nuko muri iyo ntambara Uwiteka azatubya abantu. Okay? None soma rero vuba Obadiya 1:16. Uko mwanywereye ku musozi wanjye wera, niko abanyamahanga bose bazajya banywa iteka. Ni ukuri bazanywa bagotomere kandi bazambera nk'abatigeze kubaho. Amen. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront et la avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Ngo amahanga ngo hazagera igihe aho ibyo nibiba iyo ntambara ngo azamera nk'uko atigeze abaho. Amahanga mwumvise ariki ntago mwumvise muri iriya video ngo nous allons sortir de l'histoire. Ntago mwabyumvise ngo ibi bintu nibiba ngo turaza guhanagurika mu mateka. Uri Imana iravuga ngo amahanga ngo azamera ngo atigeze kubaho. Nibyo bari abavuga batazi kuri Bibiliya, sortir de l'histoire. Donc inambara niba bihugu by'ibihangange biraza kuva mu mateka. Mwabyumvise? Sortir de l'histoire niko bavuze muri ya video. None Imana ivuze ngo amahanga azamera ngo atigeze abaho kuko azanywa mu mujinya w'Imana. Obadiya avuga ubuhanuzi porte ya mbere avuga kuri Edom, niteka izacibwa Edom, ariko mu mwuka akarenga akavuga intambara yo mu gihe cy'iherezo izatuma Uwiteka agaruka Yerusalemu. Imana ishimwe. Dusome Zefaniya 1:14-18. Umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi, kandi urihuta. Intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi uri mu mwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira mu midugudu y'ibihome n'iminara miremire. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi, kuko bacumuye ku Uwiteka, kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu, n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umurimo utewe no gufuha kwe, kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwoba. Amen. Amen. Arigiye birivuga igihugu ari kwivuga isi yose. Niki kizatuma Imana yemera ko ibibazo bitinyisha abantu ubu biba? N'ibyaha by'isi. Ibyaha by'abantu nibyo biri butuma Imana amen ibateza ibisazi bakajya gukoresha intwaro nabo ubwabo zitari ubasige. Mwumvise comment y'uriya mwirabure yavuze ngo abo bantu twe abirabure ntago turi muri ibyo, nta ntwaza kimuzi tugira. Afrika yose nta gihugu na kimwe gifite n'akabombe na gato. Ngo ariko kubera iki ubwabo batiyisha yabise le vampire kubera iki batiyisha ateje ubwabo bakajya kuzana kaga kunyoko umuntu yose. Hanyuma ararangiza ngo ariko tuge birabure ngo ibyo bimwe amaraso biraturangiza. Siko yasomye je nasomye mu gifaransa comment ngo ils vont nous anéantir les Africains.
nimba udakurikira hari abantu bakurikira barazi ibihe aho bigeze. Haleluya. Nta jambo ry'Imana rero uri informe ugira ikibazo. Umviriza, hari abantu bibereye mu gicuku mu nka zabo bazikama, ni byiza, ntacyo bazi, bizabagwaho batazi ari byo. Hari n'abandi bari informe nta jambo ry'Imana bafite, bameze nk'uriya yakoze iriya comment. Hari n'abandi rero aribo batwebwe bafite amakuru iyo yaraba ku isi bakagira n'ijambo ry'Imana, abo bari stable, barahagaze. Ngo ibyatumye bancumuraho, ibyabashutse, ayo mafeza n'amazahabu yabo, ngo nibizabakiza. None si byo se? Ntabwo ari byo se? Dore ibyo bihugu bishaka kurangiza isi, dore aho byageze mu bukungu, n'ibikoresha izo ntwaro byose birasenywa. Kandi Imana yayivuze ngo imiturirwa yose izakurwa ngo les grandes villes ni ziriya za megapole zabo. Nashaka kurangiza mbere ko mbasomera abantu babiri uyu mwanya ndababwira. Umujyi wa Moscow ni kapitale y'Uburusiya. Amazu yose ya Moscow ari strategique. Amazu ari strategique na yahe? Amazu y'ibigo bya leta. Inzu yawe ntabwo ari strategique. Strategique mu mwuka, kubera ko havamo za misile z'umwuka wera. Ariko mu buryo ugaragara inzu yawe ntabwo ari strategique. Ni ibigo bya leta, za infrastructure za leta zikomeye. Buri nzu yo muri Moscow strategique bayubatseho icyo bita système de batterie de défense anti-aérienne. Bayubatseho intwaro zibonera kure za misile zitarakubita Moscow. Ayo mazu yose amaze kubaka ibyo bintu kuko baritega ko bari bubatere. Buri nzu bubatseho système de défense anti-aérien. Kandi batterie, yavuze batterie, ntabwo ari batterie iri hano muri telefone. Batterie ni urwunge rw'intwaro. Buri nzu yose, ubu nufata inde ukajya Moscow, buri nzu yose uza kubona izo ntwaro zihagaze zireba mu mpande zose, umenye ngo ni inzu iri strategique. Barabajije vice-président wa Duma. Duma niki? C'est la chambre basse ya parlement. Bivuga ngo inteko ishinga amategeko yo mu Burusiya ifite ibyumba bibiri, hariho bien sûr abadepite, hariho Duma, hakaba hariho n'abasenateri. Vice-président rero w'abadepite baramubajije muri interview abanyaburayi mu itangazamakuru ngo kubera iki buri nzu yose ya Moscow mwayubatseho izo système de défense anti-aérienne. Aravuga ati birumvikana ngo none ko mwarenze umurongo utukura mwego abanyaburayi n'abanyamerika mukaba mutangiye kuzana intwaro zikomeye muri Ukraine zirasa kure, murarasa hehe? Mwayibize? Nivuga ngo impande zose ziriteguye. Ikinsha kubabwira, ibihugu by'Iburengerazuba bimaze gutegura abaturage babo mu buryo bw'ubwenge muri ziriya za deba, kugira ngo babereke ko aho bigeze rero ntibemere ko bari mu ntambara. Niyo mpamvu za deba zihari, bategure opinion. Kuko twababwiye mbere nta ntwaro tuzatanga zikomeye, ariko turazitanga. Mubimenye rero, tutabitanze bo baratwitanga. Iyo ni logique turimo. Ngo nitabitanga bari y'Abarusiya baraturangiza. Iyo biri muri logique rero nta garuriro. Wayibise. Ariko ntago ibiri ukubuze wowe kurya ibishimbo byawe, ariko ubirye urimenge. Reka rero tujye rero kuri ibi umwe amashaka dukora iki. Ntabwo ari kubabwira gusa ibimenyetso by'ibihe, twe kumenye se Imana ishaka dukora iki mu gihe nk'ibi. Dusome vuba niho hano turangiriza ibya Yohana 2:10. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa.
ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Amen. Mu Gifaransa ni gukiranuka ngo fidèle. Umviriza? Haleluya. Mu Gifaransa baravuga ngo, umviriza, baravuga ngo sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Fidèle ni umwizerwa. Ube umwizerwa kugeza gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Na niwo mutwe w'iri somo ry'uno munsi. Sinzi ko bayi project hariya. Icyo umwami agutezeho wowe mu gihe nk'iki ni ukuba umwizerwa. Umwizerwa ku mwami wawe, umwizerwa ku byanditswe byera, umwizerwa mugendana n'Imana, kuba umwizerwa. Icyo umwami akwitezeho mu kumutegereza twese n'ubwizerwa. Ese benshi bari mu bwizerwa? I don't know. Umva rero ijambo rya kabiri umwami akubwira, nutabana umwizerwa ariko ibishaka kumva ibyo nabyo bizakubaho. Byashiwe Yohana 22:11-12. Ukiranirwa agumye akiranirwe. Twese ukiranirwa agumye akiranirwe. Tuvuga ngo umunyabyaha akomeza akora ibyaha. Uwanduye mu mutima agumye yandure. Uwanduye mu mutima agume yandure. Umukiranutsi agumye akiranuke. Umukiranutsi agume akiranuke. Uwera agume yezwe. Uwera agume yezwe. Dore ndaza vuba. Nzanye ingororano. Kugira ngo ngororere umuntu wese. Ibikwiriye ibyo yakoze. Twese amen. Amen. Twese amen. Amen. Mwarumvise? Umwami arashaka ko tuba bizerwa. Haleluya. Twebwe abamwizeye tumutegereje, tumaze kumva ibimenyetso by'ibihe bigeze. Ntabwo ari ibintu byo gushidikanya, ntabwo ari ibintu byo kurinda gusobanura. Ibintu ubwabyo birivugira. Haleluya. Haleluya. Abantu benshi bawugiye mu tuntu two mu gace kabo baherereye ku isi gusa. Ntabwo bazi ibyo biraba muri rusangi mu rwego rw'isi. Kubera yuko ibintu bishobora guhagarika ubuzima bw'abantu ku isi biraba muri bihugu byariya iburengerazuba. Birashobora guhagarika buri kintu cyose. Ari ikintu kimwe ni iki rero, biriya bibateye ubwoba bariya ari abascientifique bashizweho na Albert Einstein. Hari ikintu ushaka kugusobanurira ni iki? Ese Albert Einstein ni bariya yasize kandi amaze imyaka myinshi yarapfuye? Oya, ni umubare wa scientifique ukomeza kuba ari wa wundi, upfuye bakamusimbuza undi. Ni nko muri Académie Française. Hari urwego muri France rwitwa Académie Française. Ababugize babita les 40 immortels. Ni ukuvuga ngo ni abantu 40 bagize urwego rw'ababaye bigaragaje mu byerekeye iby'ubwenge, des académiciens. Rero ni umubare 40 udakuka. Iyo umwe apfuye hagasigara 39, ako kanya bahita bamusimbuza undi. Niyo mpamvu babita ngo les 40 immortels. Nuriya mubare rero wasizwe na Albert Einstein, ntabwo ari kuvuga ngo ni bariya yasize. Oya, abo yasize barapfuye kuko hashize igihe. Ni ukuvuga ngo ni umubare udakuka. Iyo umwe apfuye mu scientifique bariya asimburwa n'undi. Ni umubare udahinduka. Ariko abantu barahinduka kubera ko urupfu ruraza rukabatwara. None rero nshaka kubabwira ngo biriya bintu bavuze hariya ni koko. Ibintu byose byerekana yuko isi igeze neza ku manga. Igeze ahantu iyo ntambara ya kirimbuzi irimbura abantu bari ku isi birashoboka. Ariko Bibiliya hari ikintu bahakanira. Ntibashobora kuyizana iyo ntambara nk'iriya itoro rya Kristo rikiri muri isi yacu. Haleluya. Niryo jambo Imana ibwira itorero. Umviriza, nubwo rivugwa nkaho ribwirwa Isirayeli, ariko ni ijambo ribwirwa itorero ryo kumenya rihamiriza ko iriya ntambara ntabwo izaba. Itorero rye rikiri mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Bizatera ubwoba, bizagenda bigaruke,
ariko bizategereza kugeza aho umukunzi wayo ava muri iyi si. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, amen. Ayo magambo yafate aguhumurize. Ndazi ko wavuye hano ufite ubwoba ngo none uyu mushinga sindawukora. Uza kuwukora, don't worry. Imana ishimwe. Yesaya 26 umurongo wa 20. Aya ni amagambo no munsi on peut s'attribuer ce verset. Turashobora kuyafata nk'ito nka yacu. Avuze iki umwami? Wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe, wikingirane, ube wihisha akanya gato. Ube wishe akanya gato bigende gute? kugeza aho uburakari buzashirira. Amen. Haleluya. Imana izabanza itutware iduhishe. Bwa burakari yavuze buzatuma itubya abantu bo ku isi bubanze bushire. Niburangira yongera tubwire ngo noneho muze tumanuke tujye gutunganya isi. Haleluya. Ministry, muvuge uti ministry. Ubanye n'amahanga w'Ubudage n'umutegarugori yavuze mu nama nkuru y'Uburayi ngo tureke kubica ku ruhande, twinjiye mu ntambara n'Uburusiya. Ngo niyo mpamvu twe Ubudage twafashe intego yo kujyana bya bifaru hariya. None hano batubwiye iki? Umviriza. Va mon église. Ngwino winjire itorero ryanjye. Va mon enfant. Ngwino mwana wanjye. Va mon fils, ma fille. Ngwino mukobwa wanjye. Entre dans ta chambre. Wikingirane mu nzu yawe. Va te cacher au ciel. Wikingirane mu ijuru. Et ferme la porte derrière toi. Ube wikingiranye. Cache-toi. Wihishe pour quelques instants akanya gato jusqu'à ce que kugeza aho la colère soit passée. uburakari buzashirira. Iki ni ikimenyetso simusiga yuko itorero ntabwo rizahura na kiriya cyago. Imana yabwa icyubahiro. Itorero rizahishwa uburakari kuko bizaba itorero ridahari. Ariko kugira ngo bibe gutyo nuko ukwiye kutangira kuba umwizerwa, kugira ngo azasange uri umwizerwa, azasange uri umwizerwa, azasange uri fidèle, hanyuma kujyane. Noneho namara kukujyana biriya batinya bari abantu bizahita biba. Mvuge muti kubaho bizaba mugihe Uwiteka yagennye, kandi igihe yagennye azabanza kuri itorero mu isi. Imana ihabwe icyubahiro. Ça devait nous réjouir. Toi tugiye kwishima. Nuvuga ngo rero dufite message yo guhumuriza isi. Amen. Ari nikindi tubashiriye reka turangize. Face warakurikiye mugavuga nawe ari mu mpuguke. Barombaje ati wowe byumva gute muri ya débat. Yavuze yabati moi j'ai peur, urabyuka uriya mugabo ngo je mfite ubwoba, giye nambana ushaka jewe. Urumva mu isanzwe iyo muri kuri pano ihabaye ntago ibyo bintu cyo kubivuga gutyo. Yabati no byahinduye isura kwa ngo biriya bintu byaramuhamu uriya mugabo. Uriya rero akeneye guhura nawe rero kugira ngo umumurize uti ngwino ngwereke ubwihisho ni muri Yesu Kristo. Amashimeje kumwami Yesu Kristo. Ni muri we, ni muri Yesu wabona mahoro. Ni muri we, ni muri Yesu wabona mahoro. Ashaka rero nsoze nkubwira nti nongere kuba mu kabiriti gafunze mu ntekerezo aguka. Reba kure. Haleluya. Nutekere gusa aho uri. Reba. Kuko ibi imbaraga zero zirakora mu isi, zizanakora mu gihe kiri imbere, ziri hariya hantu.
mwabyumvise niho ziri ntabwo ziri Addis Abeba ku gicaro cya African Union, ziri hariya hantu. Ariko inkuru nziza niyo Yesu aradukunda cyane mu buryo gahunda ye nuko azabanza tware abe mbere yuko uburakari bw'Imana busukwa mu isi. Wabyumvise? Ibi ntabwo ari amasantima y'umuntu, ni ijambo ry'Imana. Tuzabanza tuhishwe mu ijuru, hanyuma Imana ivuga ati are isi rero bwa busazi bwanyu mubwinjiremo. Ça c'est la folie meurtrière des hommes. La folie des hommes va les pousser à l'autodestruction. Ubusazi bwabo buraza gutuma binjiza isi yose mu kaga. Ça c'est la folie. Wabyumvise? Mwakurikiye ngo la logique yarisanzwe ikora ntigikora. Donc le monde va entrer dans une ère non plus de logique. Hein? Wabyumvise? Haleluya. Haleluya. Bazingira muri mucyo bita l'irrationalité. Irrationnel. Kudakoresha ubwonko. Nicyo gihe rero Imana izemera ati logique yanyu irarangiye, ni mwinjire muri irrationalité. L'irrationnel ni gukora ibintu udatekereza n'ingaruka yabyo, ibyo bizaba. Ariko uyu munsi Imana iracyabafunze gato kaka logique ko gutinya bagakomeza kugira ngo wowe nanjye tubanze tuba bizerwa. Niturangiza kuba bizerwa, Imana iratwara itorero, hanyuma babantu rero kaka logique gato ikabaneho binjire muri la folie irrationnelle. D'ailleurs la folie est irrationnelle, n'est-ce pas? Bazinjira muri la folie meurtrière, bazinjira mu busazi. None wa mbere azakanda kuri buto pa intwaro zose ziturike, hanyuma abantu ngo Imana izabatubya bamere nk'izahabu. Kubera ko bose batazarangira, nabyo ni ibanga ry'Imana, kuko Imana izashaka ko nitugarukana n'umwami hagira abantu bazaba bakiri mu mubiri bongere babyare. Ku ngoma ya Yesu y'igihumbi abazaba bari mu isi barokotse iriya ntambara ya kabutindi bazongera babyare. Niyo mpamvu Imana izabika bake mu buryo bw'itangaza. Ziriya ntwaro bazazirokoka, ariko yavuze ngo ni bake cyane. Buri gihugu hari abake bazasigara kugira ngo bongere babyare yamake igihumbi. Ariko wowe nanjye nta kubyara, kuko tuzaba dufite imibiri nk'iy'abamarayika, ariko bariya bazabyara. Turarangije rero, twongere dukomere umwami amashyi menshi. Icyubahiro ni cyawe mwami, turagushima uyu mwanya waduhaye. Dawudi yavuze ngo uturutira imyaka igihumbi ahandi, kuko nta hantu dushobora kurokora ubugingo bwacu. Ibi tumaze kumva, ibi tumaze kubonesha amaso yacu, abo bantu b'inditi bimuguke, abantu bakomeye muri iyi si bahagaritse umutima n'ibintu biriho, le danger potentiel iriho. Washatse yuko mwami tubimenya, ariko si ibyo gusa, bitugarure ku ijambo ryawe, tumenye ko wabimenye kera bitarabaho. Izo ntwaro za kirimbuzi nizavuba, ariko muri Zakariya warazivuze. Uri Imana omniscient, uri Imana izi byose, uri Imana izi itangiriro ya buri kintu cyose kitaranatangira, ukamenya n'iherezo ryaco. Ntabwo dukutse umutima, turaremye, turahagaze mu mwami. Ntabwo twahamagariye uburakari, twahamagara agakiza. Mwami ndakweretse ubwoko bwawe buri hano, abafite imitima y'inangira ubatabare, ubakure imitima y'amabuye, uhindure n'ubwenge bwabo, bareke mwami kwishuka, batunganye ubuzima bwabo, batunganye inzira zabo, bamenye ko ijambo ryawe rizasoza n'akabuza. Umuntu wese yihana ibyaha bye, kuko ibyaha by'isi byo bizatuma uyo mujinya wawe wisuka muri isi yacu. Ngo amahanga ngo azamera nk'uko atigeze abaho, umujinya wawe umaze gusukwa. Ngo uzanyeganyiriza isi, kandi ngo n'isi ubwayo uzanyeganyiriza ijuru, n'isi naryo rizanyeganyezwa. Turabona mwami biro biragenda bisohozwa.
turasengeye buri muntu wese atari aba bari hano gusa, buri muntu wese ari ku isi miliyari 8 irenga, kugira ngo iri jambo mwami umugirire ubuntu rimugereho. Abasenga imana zitarizo ubahumure mwami Yesu, bamenye ko ari we Mana y'ukuri yonyine. Abo bose bari mu madini nubwo yitwa Gikristo, ariko bari mu icuraburindi, bari mu mwijima, bafite ubukristo butuzuye, ntago bazi iby'ijuru, ntago bazi ijambo ryawe, bari mu misengere gusa yo gusengera iby'isi, biro birashirana n'isi. Mwami bagendere nabo, bave muri gereza y'amadini, bakira ijambo ry'ukuri, bakira urumuri, bakira ubwenge bwo mu ijuru, bakira ubwiru bw'ami bw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umuntu wese ahite mu ruhande ahagararamo. Urakoze mwami, ndasengeye Uwiteka iyi minsi tutazi uko isigaye uko ingana, kugira ngo dufashe buri muntu wese ahagarare neza, atunganye inzira ze, atunganye ubuzima bwe, ibyaha bizibikwira bihunge mu izina rya Yesu Kristo, agorore ibigoramye mu buzima bwe. Nimba yarabeshyaga avuga ukuri, nimba yatekerezaga urwango, yatekerezaga ibintu bipfuye, mwami umukize umubohore ibyo bitekerezo bye. Ahari urwango, ahari ubugome, washire urukundo, washire ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Cyane cyane muri iyi minsi y'imitima benshi yangiritse kubera Satani ibyo arakora, amacakubiri ashingiye ku bintu bitandukanye, urwango n'ibindi byose. Mwami ukize imitima y'abantu muri iki gihe, kugira ngo duhagarare mu ruhande rw'Imana ishobora byose, kubera ko igihe kirageze aho Imana izagaragaza abari mu ruhande rwayo. Uduhe ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ukuri, tudatinya ibihagararo by'abantu, tudatinya ibikangisho by'abantu. Mwami tuzegere na rimwe twivuguruza, tuzavuga ukuri ko turakwizera ko ari ukuri kwavuye mu ijuru kandi ko kuzasohozwa. Urakoze mwami, waravuze ngo nimutinye icyica mubiri nta kindi cyakora, mutinyisha ibasha kwica umwuka w'ubugingo n'umubiri ikabijugunya muri Gehenomu. Urakoze mwami, uduhe imbaraga n'ubutware bwo kugukorera muri iki gihe cya nyuma. Turagushimira inyongera waduhaye yo kubaho, kugira ngo abatiteguye babashe kwihana bitegure, ngo ntushaka kwagira n'umwarimbuka, ngo niyo mpamvu utinze isezerano ryawe. Umugisha rero abari hano, abatanditse mu gitabo cy'ubugingo mwami, kore ku mitima yabo, bave hano bakwakire mwami umukiza, bandike mu gitabo cy'ubugingo, abasigaye bakangure muri bitotsi abantu barimo, mu izina rya Yesu Kristo. Itoro ryose rivete amen. Ngira mbaho umugisha, ariko ndabinginze nimugende, hanyuma ibi byose mwumvise mubisige ku ntebe hano, nimugende mubitekerezeho, ko ibi nibyo by'ingenzi kurusha ibitunze byose. Mwabyumvise? Ibi nibyo by'ingenzi kurusha ibitunze byose, kuko mu mwanya muto ibitunze byose biraza gusigara. Wabyumvise? Reka tubaho umugisha. Haleluya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyanze twese. Amen. Shalom shalom, muzagira icyumweru cyiza. Nous, Emmanuel Maître, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour, merci d'être avec nous. Emmanuel Maître, ukuri ubushakashatsi mu kigo cy'ubushakashatsi bw'ingenzi, muraho urakoze kubana natwe. Ce rapport des scientifiques qui décident effectivement d'avancer de 10 secondes à nouveau donc cette horloge de l'apocalypse pointe des dangers croissants de la guerre en Ukraine et le risque accru d'une escalade nucléaire. On n'a jamais été aussi près, semble-t-il, de l'apocalypse. Ça veut dire qu'on est tout proche aujourd'hui d'une destruction mutuelle des grandes nations du monde. Iyo raporo y'abahanga muri siyanse yafashe icyemezo cyo kwigiza kandi imbere andi masegonda 10 kuri iyo saha y'imperuka y'isi apocalypse, yerekana izamuka rikomeje kwiyongera ry'ibyago ko intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine ishobora kuvamo iya kirimbuzi. Ubanza tutigeze dusatira cyane iherezo ry'isi nk'uko bibagaragarira. Bisobanura se ko none dusatiriye cyane kurimburana hagati y'ibihugu by'ibihangange biyobora isi?
Bonsoir. Ben, en effet, c'est ce que semblent pointer les scientifiques qui gèrent cet outil qui permet de comparer un petit peu l'évolution du risque, avec en tout cas une situation qui est perçue dans laquelle deux puissances nucléaires majeures sont dans des rapports extrêmement conflictuels et pendant une période longue. mwiriwe icyo iryo tsinda ry'abahanga mu bya siyanse bitwararika bakanakoresha icyo gikoresho gifasha mu kugereranya ibipimo byerekana uko ibyago byo kubaho kw'intambara ya kirimbuzi bihagaze bashatse kugaragaza mu gihe aho ibihugu by'ibihangange by'ingenzi bihanganye bikaba bishamiranye ku rwego rwo hejuru kandi ku gihe kirekire. Menace, en tout cas, utilise des propos vraiment assez qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps concernant l'usage d'armes nucléaires. Bagakangishanya bagakoresha by'ukuri amagambo atigeze akoreshwa tutigeze twumva hashize igihe kirekire ku bijyanye no gukoresha intwaro za kirimbuzi. Oui, on n'avait jamais vu ça, même durant la crise des missiles à Cuba. C'est dire si aujourd'hui on est effectivement dans une situation particulièrement périlleuse. Mais quel est le degré scientifique, d'une certaine manière, du constat de ces scientifiques? Il faut dire que figurent parmi les membres du bureau de ce bulletin 13 anciens Nobel. Koko ntabwo byigeze bibaho ndetse no mu gihe cya za misile zo muri Cuba. Bisobanura ko uyu munsi turi mu bihe byihariye dusa n'abahagaze hejuru y'imanga. Ariko ndabaza ni ikihe kigero mu buryo bwa siyanse nk'uko abo bahanga mu bya siyanse babibonye? Birakwiriye ko tuvuga ko muri iryo tsinda harimo 13 bigeze kubona igihembo cya Nobel. Oui, tout à fait. C'est un groupe assez éminent, d'ailleurs, qui a été fondé, y compris par des personnalités qui avaient été liées au programme Manhattan, donc de construction de la bombe atomique aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vraiment des personnalités respectées qui ont une méthodologie qui leur permet d'effectuer ce calcul. Alors, évidemment, c'est avant tout un outil pour alerter, pour sensibiliser l'opinion publique. Yego ryubashwe cyane ndetse mu gushingwa kw'iryo tsinda harimo na bamwe muri abo bantu badasanzwe bari muri porogaramu ya Manhattan mu gihe cyo gukora bombe za kirimbuzi muri Amerika mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. By'ukuri n'abantu badasanzwe bubashwe bafite uburyo bwo gukora bubabashisha kugera kuri iyo mibare. Ariko mbere ya byose birumvikana ni igikoresho cy'imburi n'ubukangurambaga. Ce qui est certain, c'est que en ajoutant également différents facteurs, vous en avez parlé, le changement climatique, la santé globale, etc., on aboutit forcément à un diagnostic de plus en plus compliqué et on se rapproche de cette fameuse apocalypse. Donc c'est vrai qu'il y a une méthodologie, il y a des critères, mais il y a aussi une extension peut-être du champ d'action qui a fait que la situation n'a fait que se détériorer depuis les années 90. Ikidashidikanywaho nuko wongeyeho n'ibindi bifatirwaho mwabivuze nk'imihindagurikire y'ikirere ubuzima bw'abantu muri rusange n'ibindi byanze bikunze ugera ku gisubizo kirushijeho kugora usatira icyo kintu cyavuzwe cyane apocalypse iherezo ry'isi. Koko hari uburyo ibipimo bikorwamo, hari bifatirwaho, hari nanone ikiyongereho mu buryo bwo gukora byatumye ibintu birushijeho kuba bibi uhereye mu 1991. Le fait que nous soyons entrés avec la fin de la guerre froide dans un monde multipolaire avec des puissances qui non seulement disposent de l'arme nucléaire mais d'une certaine autonomie stratégique aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de bloc, ça accentue aussi le risque d'usage demain, d'engagement de cette force nucléaire. Kuba twaramaze kugera kure y'igihe intambara y'ubutita yarangiriye aho isi itakiyobogwa n'igihugu cy'igihangange kimwe gusa, ariko aho hari ibindi bihugu by'ibihangange kandi bidafite ubushobozi bwa kirimbuzi gusa ahubwo byigenga mu gufata ibyemezo byihariye, kuko kuri ubu tutakiri mu bihe by'impande ziremye ibice, byaba byongera ibyago byo gukoresha izo mbaraga za kirimbuzi. Mais on l'a longtemps pensé, et c'est vrai que quand on imaginait encore il y a quelques années quels étaient les points chauds sur lesquels une arme nucléaire malheureusement pourrait être employée, on pensait beaucoup à des théâtres régionaux, par exemple l'Inde ou le Pakistan, la péninsule coréenne. Finalement, ce qu'on voit aujourd'hui et cette année, c'est que cette rivalité historique qui avait caractérisé la guerre froide entre les deux grandes puissances et même superpuissances nucléaires que restent aujourd'hui les États-Unis et la Russie, c'est finalement aujourd'hui de là d'où vient ce qu'on perçoit comme le danger principal. Donc, hashize igihe ariko dutekereza nukuri mu gihe twatekerezaga n'izihe ngingo zikaze zifatirwaho
ngo habeho ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi twabaga dutekereza cyane cyane ku byabera mu turere nk'urugero hagati y'Ubuhindi na Pakistani, izinga rya Korea. Amaherezo ibyo turi kubibona uyu mwaka. Ubwo bushyamirane mu mateka kwaranze intambara y'ubutita hagati y'ibihugu by'ibihangange bya mbere mu ntwaro za kirimbuzi ndetse kure cyane y'ibindi ari byo Amerika n'Uburusiya na n'ubu, aho niho hambere na mbere hari guturuka impungenge z'ibyago twavuga ko ari byo byongereye impungenge. Donc on pourrait dire que ce sont des risques qui se sont ajoutés. À la fois on garde cette rivalité qui est construite sur des arsenaux conséquents au niveau nucléaire, et puis on a aussi d'autres situations régionales qui accroissent le danger. Ubwo dufite uko guhangana gushingiye ku bubiko bunini cyane bw'ibitwaro bya kirimbuzi, ariko kandi n'ubushyamirane mu tundi turere. Ibyo nibyo byongera ibyago by'amakuba. Oui, la dissuasion reposait jusqu'à présent sur, encore une fois, des blocs qu'on croyait soumis à des logiques rationnelles. Aujourd'hui, on a un véritable doute, d'autant qu'on a affaire à de nouvelles puissances nucléaires comme la Corée du Nord, ou supposées comme telles, à des puissances du seuil comme l'Iran, qui sont régies, semble-t-il, par d'autres logiques, parfois religieuses, ou qui dépassent notre rationalité, disons, à nous occidentaux, j'ai envie de vous dire. Ça, là aussi, ajoute une composante, une part d'inquiétude aujourd'hui. Yego gukangisha intwaro za kirimbuzi kugeza kuri ubu byari bishingiye ku mpande twatekerezaga ko ziyoborwa no gushyira mu gaciro, ariko kuri ubu by'ukuri hari impungenge zifite ishingiro koko, cyane cyane ko turi imbere y'ibindi bihugu bishya by'ibihangange mu ntwaro za kirimbuzi nka Korea, niko bikekwa, nk'ibihugu nka Irani biri mu nzira yo kugera ku ntwaro ya kirimbuzi, biyoborwa ubanza n'indi mikorere rimwe na rimwe ishingiye ku idini, akenshi irenga ku gushyira mu gaciro twe abanyaburayi tugenderaho. Ubu ibyo byaba byongera se nabyo ruhari mu gutera impungenge? Je dirais oui et non. Enfin, évidemment, déjà, plus il y a d'acteurs, plus on peut supposer qu'il y a un risque, plus il y a des logiques en plus qui peuvent être triangulaires avec des actions-réactions entre différents pays. Je pense par exemple à la Corée du Nord, qui va réagir à ce que font les États-Unis dans le Pacifique, mais qui sont aussi influencés par l'arsenal chinois, donc c'est des logiques un peu compliquées. Après, sur les aspects de rationalité, c'est des choses qui sont importantes à regarder et qui peuvent en effet inquiéter, mais il faut se souvenir que pendant la guerre froide, par exemple, on a eu des moments avec l'administration de Nixon où justement le président américain lui-même essayait de mettre en doute ou de laisser entendre que sa rationalité n'était pas forcément tout à fait entière, pour justement faire peur et un peu créer le doute chez l'adversaire. Donc je crois que ce jeu de la dissuasion n'a jamais non plus été totalement limpide ou sans danger à un moment. Même pendant la guerre froide, il y a des moments où cette fameuse, d'ailleurs, horloge de l'apocalypse s'est rapprochée aussi de minuit. Donc je pense qu'il y a toujours eu des périodes où évidemment, ce mécanisme de dissuasion a été perçu et a été particulièrement dangereux. Navuga yego kuko iyo abahanganye ari benshi birushaho kugora. Mu rugero rw'ibihugu bitatu ndatekereza nka Korea ihanganye na Amerika mu byikora mu nyanja ya Pacifique, hazamo Ubushinwa. Ni ibintu bigoranye. Uretse n'ibyo, ikintu cyo guha agaciro nacyo ni ingenzi kukigaho neza, bishobora gutera impungenge by'ukuri. Muribuka ku gihe cya Perezida Nixon, mu gihe cy'intambara y'ubutita, hageze igihe perezida ubwe ashidikanya ku gushyira mu gaciro ko atari byo byonyine ashize imbere, aho byaba ari ugukanga uwo bahanganye gusa ngo bimutere gushidikanya mu gufata ibyemezo. Ndatekereza ko uwo mukino wo gukanga nawo ubwawo ntiwigeze ukuraho amakenga yose ko nta byago by'amakuba na gato bihari. No mu gihe cy'intambara y'ubutita habayeho ibihe iyo saha izwi cyane nk'isaha y'iherezo ry'isi, apocalypse, yegereye saa 6 z'ijoro. Ntekereza ko hagiye habaho ibihe ubwo buryo bwo gukangisha intwaro za kirimbuzi bwashoboraga kubyara ikintu kibi. Iki kibazo nicyo kiri ku isonga mu biganiro mpaka biri gukorwa none ku rwego rw'isi mu bantu bo mu nzego zinyuranye kandi b'ingeri zose. Mbere yo kumva video z'icyo bamwe mu banyapolitike n'abadiplomate ku rwego rw'isi bavuga, iyi ni komenti y'umwe mu bakurikiye video turangije. Ni umunyafrika. Kuri komenti yanditse ko yitwa Alpha Zak. Yanditse ibi: biteye agahinda ko ibyo binywa amaraso
aho kwicana ubwabyo ntibyigeze byita ku neza y'inyokomuntu ku bari mu isi bose. Nkatwe abanyafurika nta ruhare tubifitemo. Baraturangiza. Dukora iki? Qu'on soit extrêmement vigilant parce que le peuple ukrainien est la première victime de cette tragédie, mais peut-être que l'Europe en sera la seconde victime. Et ça, nous devons y être extrêmement attentifs. C'est pour ça que je pense qu'il faut une discussion européenne pour savoir jusqu'où nous allons. Et au-delà des chars, nous changeons un peu de nature. Donc là, je pense qu'il faut un rendez-vous européen pour décider de cela. Ubu ni Jean-Pierre Raffarin wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubufaransa. Arakomeza agira ati dukwiye kuba maso cyane kuko abanya-Ukraine nibo ba mbere bagwiriwe n'aya makuba. Nje nkavuga nti wenda Uburayi nibwo buri bukurikireho. Ibyo rero tugomba kubirebera hafi cyane. Ndatekereza ko hakwiye kuba ibiganiro hagati y'abanyaburayi ngo tumenye turagarukira he mu kwinjira muri iyi ntambara. Kandi hirya y'ibyo bimodoka by'intambara tugahindura gato uko ibintu biteye. Aho ndatekereza ko hakenewe guhura kw'abanyaburayi kugira ngo bifatirwe icyemezo. Parce qu'au fond, si vous voulez, dans cette affaire, il est clair que l'Europe, et notamment les relations franco-allemandes, sont très importantes. Elles sont une conséquence. Vous voyez, ce débat sur l'énergie fait que les Allemands sont vraiment hostiles au nucléaire. Et nous, nous sommes vraiment engagés sur le nucléaire. Donc on est là sur un clivage très important, qui est une conséquence de la guerre en Ukraine. Donc cette guerre en Ukraine, elle nous ronge d'une certaine manière. Et si elle divise l'Europe, elle peut nous faire sortir de l'histoire. Kuko by'ukuri mu bijyanye n'ibi turi kuvuga birumvikana ko Uburayi cyane nk'ubushuti hagati y'Ubudage n'Ubufaransa ni ingenzi cyane. N'ingaruka zibi ndebera izo mpaka ku bijyanye n'ingufu zagaragaje ko Abadage barwanya koko ingufu za kirimbuzi, kandi twe twarinjiye cyane mu bijyanye n'ingufu za kirimbuzi. Aho rero turi ku rubuga rwo kudahuza mu buryo bukomeye, ariyo ngaruka y'iyi ntambara muri Ukraine. Rero iyi ntambara ya Ukraine iri kutumunga mu buryo bumwe, kandi nibizana kudahuza mu banyaburayi hari ibyago by'uko yatuvana mu mateka. Est-ce qu'il se passe quelque chose depuis 24 heures, depuis que la décision coup sur coup de l'Allemagne puis des États-Unis a été officielle de livrer des chars lourds, des chars d'assaut à l'Ukraine. Beaucoup considèrent que c'est une bascule, que ce n'est pas une arme de plus, que c'est une bascule, et cela suscite un débat plus fort qu'il n'a jamais été. Si on définit à grands traits les lignes de ce débat, c'est est-ce que ça va trop loin dans le soutien militaire à l'Ukraine? Haba hari kiri kuba nyuma y'amasaha 24 ashize kuva icyemezo mu buryo bukurikiranye cy'Ubudage n'Amerika cyatangajwe n'ibyo bihugu cyo guha Ukraine ibimodoka bya rutura by'intambara. Benshi babona ko atari gusa intwaro nshya bongeye Ukraine, ahubwo intambara ihinduye isura, kandi ibyo byahagurukije impaka zikomeye kurenza ibindi bihe. Dushoboye gusobanura muri iki kintu cy'ingenzi ingingo zose zikubiye muri iki kiganiro mpaka, haba harimo kurenga akarimbi mu bufasha bwa gisirikare buhabwa Ukraine. Est-ce qu'on s'engage dans une escalade incontrôlée? Où peut-elle nous mener? Est-ce qu'elle peut nous mener à la guerre? Est-ce qu'elle peut nous mener à une guerre plus large et une guerre qui nous engage directement avec la Russie? C'est ça ce débat. Et il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut le regarder en face, il faut l'écouter. Il faut écouter ceux qui ont des réserves, puisqu'on a toujours tendance, et c'est un peu notre cas ici depuis le début, à dire faisons tout pour défendre l'agressé face à l'agresseur. On n'est pas en train d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. On est en train d'essayer de faire respecter une certaine notion de la morale et du droit. Le droit à l'autodétermination, à la souveraineté sur son propre territoire. Donc on est en train d'essayer de défendre la démocratie aussi contre le régime autoritaire. Oui, mais ces voix-là qui indiquent qu'il s'interroge sur le devenir, sur la stratégie que nous menons. Est-elle vraiment une stratégie contrôlée? Où est-ce qu'elle nous mène? Il faut les entendre parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Et je vous le disais, parmi les diplomates, on va voir tout ça avec Fanny Veil dans un instant, parmi les diplomates, parmi les militaires, parmi les intellectuels, parmi les éditorialistes. Twaba twinjiye aho ibintu bibaye bibi cyane ku buryo bita umurongo cyangwa biratwinjiza mu ntambara yeruye.
intambara irenze imbibe za Ukraine n'Uburusiya. Intambara aho twatana mu mitwe n'Uburusiya niyo ntego y'iki kiganiro mpaka. Dukwiye kubireba tudaciye ku ruhande. Ni ngombwa dutega amatwi ababifitiye impungenge, kuko dufite umuco nta nicyo kibazo kuva mu ntangiro z'ibintu, aho tuvuga ngo dukora ibishobotse kuko turengera uwatewe arengana, ko ntabwo ari ugukongeza umuriro, ahubwo ni ukubahiriza indangagaciro nzima n'amategeko, uburenganzira bwo kwigenga n'ubusugire ku butaka bwawe, ndetse no kurengera demokarasi ku butegetsi bw'igitugu. Yego, ariko niho bibaza ngo uburyo ibintu bikorwamo biratugeza kuki, bwatuma ibintu bidata umurongo, ubwo buryo buri kutujyana he? Dukwiye kubatega amatwi kuko bakomeje kuba benshi, kandi nabibabwiye, mu badiplomati, mu basirikare, mu ntiti, abanditsi n'ibinyamakuru. Pas assez de risques, parce qu'on vit aujourd'hui l'heure de vérité. Il faut que chacun choisisse son camp. Parce que permettez-moi de prendre un peu de recul et de rappeler que si Poutine, qui sape les fondamentaux de ce qu'on appelle la civilisation occidentale née à Athènes, 500 ans avant le Jésus-Christ, si Poutine gagne la guerre, ce ne sera pas le naufrage seulement de la Russie, ce sera le naufrage de l'Occident, qui risque de sortir tout simplement de l'histoire. Ntangaruka zihagije ziritabwaho, kuko ubige tugezemo nicyo kuvuga ibintu uko biri. Harageze ko buri wese ahitamo uruhande arimo. Nyemerera ngaruka inyuma gato nibutse ko niba Putin abangamiye iby'urufatiro bigize ibyitwa indangagaciro z'abanyaburayi bifite imizi muri Atenia imyaka 100 mbere ya Kristo, ko mu gihe Putin yatsinda intambara ntago byagarukiraho gusa kwaba kurohama k'Uburayi mu buryo bworoshye, hari ibyago k'Uburayi buva mu mateka. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. Il faut mesurer ce risque-là qui existe. Et donc, quand on dit l'engrenage, moi j'appelle ça la logique implacable qui existait dès le début de cette guerre et qui relève de 2 phénomènes pour moi. D'abord, c'est la myopie géopolitique. On n'a pas vu, on n'a pas voulu voir, je ne sais pas, que le régime de Poutine portait la guerre, c'est-à-dire l'agressivité, comme la nuée porte l'orage, pour reprendre une expression célèbre de Jaurès. Donc, on a fermé les yeux sur l'agression de la Russie en Géorgie en 2008. On a avalé l'annexion en violation flagrante de la loi internationale de la Crimée. Et aujourd'hui, on récolte finalement les fruits de notre propre myopie géopolitique. Rero nicyo ni ngombwa kubara iyo ngaruka irahari. Iyo tuvuze kwinjiranamo kw'ibintu, ibyo nge mbyita ukuri tutabasha guca ku ruhande, guhari kuva mu ntangiriro z'iyi ntambara. Bikaba bishingiye ku bintu bibiri bisanzwe. Icyambere n'ubuhumyi mu bya geopolitike. Ntibabonye cyangwa ntibashatse kureba, simbizi, ko ubutegetsi bwa Putin bwari buhetse intambara, no kuvuga ubushotoranyi, nk'uko igicu kiba gihetse imvura y'amahindu n'inkuba n'imirabyo. Iyo ni imvugo yamamaye, nk'ukuntu bihumye amaso ku bushotoranyi bw'Uburusiya ku gihugu cya Georgia, bakiriye bunguri komekwa kwa Crimea ku Burusiya, kwica amategeko mpuzamahanga ku buryo bugaragarira buri wese. Amaherezo ubungubu turi gusarura ingaruka z'ubumenyi bwacu bwite mu bya géopolitique. Il y a aussi, David, le mot que je voudrais prononcer, la pusillanimité, c'est-à-dire la lâcheté pour appeler les choses par leur vrai nom. C'est-à-dire, on ne va pas le danger dans sa globalité et on se réfugie derrière les zones de confort, c'est-à-dire derrière les considérations du quotidien, de notre routine, alors qu'il s'agit de la survie de notre civilisation. Hari n'ikindi David, iri jambo ngiye kuvuga, nshatse kuvuga ubugwari, kugira ngo tuvuge ibintu mu mazina yabyo. Ni ukuvuga ngo ntitubona ibyago birimo mu mpande zose, tukisha ahantu hatworoheye, ni ukuvuga kwita ku buzima bwa buri munsi tumenyereye kubamo. Kandi ikibazo hano ari ukurokora ibyo twagezeho byiza byose bigize abo turibo.
Nous entrons aujourd'hui dans une guerre non déclarée par procuration entre la totalité des pays de l'OTAN et la Russie. twinjiye hano mu ntambara binyuze mu nzira iteruye hagati y'ibihugu byose bigize umuryango wa OTAN n'Uburusiya. Ben, c'est la guerre est déjà là. Il ne va pas. Il est aussi myope géopolitiquement parce que la guerre est déjà là. On y est déjà rentré. Et la seule façon... Attendez, vous dites on est déjà entré en guerre Oui, contre évidemment, la Russie? mais la seule façon d'éviter l'engrenage dont on parle, c'est justement la défaite militaire du régime de Poutine. Et la défaite militaire du régime de Poutine, contrairement à la position française en même temps, c'est-à-dire extrapolation de ce principe d'en même temps... Ça a un sur la peu changé réalité, quand même, ça a un peu changé. oui, ça change, mais pas assez pour moi. Eh bien, donc, ça marche pas. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui vraiment assumer que la défaite militaire du régime de Poutine, donc on ne peut pas souhaiter cette défaite et on ne peut pas souhaiter la victoire, de l'Ukraine sans souhaiter la défaite militaire du régime de Poutine. C'est la seule solution, David, pour éviter les pires conséquences de cette guerre dont le danger plane déjà sur nous et depuis longtemps. kubera ko intambara irahasanzwe ntabwo izaza nawe afite ubuhumyi mu bya geopolitike kuko intambara isanzweho twamaze kuyinjiramo. Tegereza gato, muvuze ngo twamaze kuyinjiramo? Yego, kandi uburyo bwonyine bwo kwirinda kwinjiranamo kw'ibindi bihugu muri iyo ntambara turi kuvuga nuko nyene ubutegetsi bwa Putin butsindwa mu bya gisirikare, binyuranye n'uburyo Ubufaransa bubihagazemo. Rimwe ngo buhagaze mu mahame yabwo ya demokarasi n'indangagaciro, ikindi gihe bugahindura. Ariko hari icyahindutse. Yego, ntibihagije kuri jye. Ni ukuvuga ko by'ukuri ari ngombwa kwirengera itsindwa rya Putin mu bya gisirikare. Rero ntabwo twakwifuza insinzi ya Ukraine tutifuje itsindwa rya Putin mu bya gisirikare. Nicyo gisubizo cyonyine David, ngo twirinde ingaruka mbi tutifuza kubona z'iyi ntambara, aho ibyago byazo bidutwikiriye hashize igihe kirekire.